alturas. And these heights. Me quiero bajar ahí. We want to go down there. Pero es un anhelo en mi corazón siempre, But this comes to my heart all the time porque creo que es la manera en que uno puede expresar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas because it's a way that the Lord expresses to us what He's doing in our lives, y lo que Él con su misericordia nos está enseñando. and by His mercy what He is teaching us. Entonces vamos a empezar. So let us begin. Padre, te damos gracias Father, we thank you por este momento, Señor, tan maravilloso for this marvelous moment que me permites. that you allow us. Permite que mis labios Allow that my lips se abran be open, mostrando tu corazón showing your heart por tu pueblo. for your people, Que tu amor that your love se derrame, Señor. may be poured out, Y que la fortaleza que trae tu Espíritu Santo and that the strength that can only be provided by your Holy Spirit, Lord, pueda empujarnos hacia adelante. may push us to go forward. Prosperar nuestra vida espiritual Father God, prosper us spiritually y traer una madurez and bring a maturity en la cual podamos in which we cumplir tus propósitos. can fulfill your purposes. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. En Lamentaciones 5:21, vamos rápidamente. Quickly, going to Lamentations 5:21. No sé qué versión manejes tú, I don't know what version you use. cualquiera que sea, va a ser perfecta. Whichever it is, it's the word of God and it's perfect. Y dice así: And it says as so. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. En otra versión dice: In other translations it says, haz que volvamos a ti, allow us to come back to you, oh Yahweh, O Yahweh, y seremos restaurados. and we will be restored. Me encanta mucho la versión Peshita I like a certain version or translation, y he estado meditando un poquito en la versión Código Real. and I've been meditating a little bit in Real Code. Es It's un poquito called. más estudio, It's a little bit more of a study, pero es maravilloso para el estudio de la palabra, but it's marvelous for the study of the Word, para comprender un poquito más acerca del texto bíblico so that we can understand a little bit more the root of the verse of the Bible en su contexto. in its original context. Bueno, en un tiempo de oración, In a time of prayer, el Espíritu Santo me recordaba dos personajes en la palabra the Holy Spirit reminded me of two people in the Bible, que hablan lo débil y frágil que es el hombre. and it showed me how weak man is. Aún siendo un siervo That even though it's a servant, escogido, chosen, predestinado y predestined, con llamado, and with a calling, fue muy esperanzador it was something that is very hopeful in him. volver a mirar a Dios con una visión renovada de su obra en mí. With being able to see with a renewed eyesight of what He has in store for me. Estos dos personajes son Pedro y Moisés. These two people are Peter and Moses. En Mateo 14, 22 al 24 In Matthew 14:22-24 dice: says, Inmediatamente dio órdenes precisas a sus discípulos para que subieran a la barca y se le adelantaran a la orilla opuesta mientras él se ocupaba de despedir a las multitudes. Y luego de despedir las multitudes, subió al monte a orar en privado, y caído el sol estaba ahí completamente solo. Y la barca ya se había alejado al interior del lago varios kilómetros y estaba distante de la tierra, zarandeada por las olas imprevistas de un viento contrario que soplaba. Immediately after this, Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake, while he sent the people home. After sending them home, he went up into the hills by himself to pray. Night fell while he was there alone. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen and they were fighting heavy waves. He leído este pasaje cantidad de veces y estoy segura que muchos de aquí también lo han hecho. Ahora que yo lo meditaba, el Espíritu Santo me permitió ver I've read this many times and I know you have too, and the Holy Spirit allowed me to see. Me permitió verlo como una sombra de la segunda venida de Cristo. He allowed me to see it as though a foreshadowing of
the second coming of Jesus, donde Jesús por un momento deja a sus discípulos where Jesus leaves his disciples back, y cuando se manifiesta a ellos, and when he manifests himself to them, todos tienen miedo everybody's scared y dudan and they doubt si realmente es Él. Si realmente es Él. if it truly is him. Me mostró cómo muchas veces actuamos siendo de la fe en Jesús, And he showed me how many times us being people of faith, en as medio well, del mundo esperando su retorno. in the midst of this world, awaiting his return. Estos 12 hombres estaban en medio de aquel lago, que vamos a decir que es el mundo, These 12 men we're going to say that they're in the middle of the world, in the lake, en una barca, in a boat, que vamos a decir que es la vida cristiana, which we can say that we can relate it to our Christian life, zarandeada por vientos contrarios. shaken up by winds that were contrary to each other. Ellos tuvieron que enfrentar algo natural They needed to confront something that was natural, que estaba estorbando that was in the way a su ambiente espiritual. to their spiritual ambient. Solo al ver los eventos sociales, políticos y culturales, Just by looking at the social and cultural things that are happening, nosotros como iglesia recordamos us as a church, we should remember que este sistema humano tiene fecha de vencimiento. that this human system has a day where it's going to come to an end. Ok, entonces estamos en la barca que es la vida cristiana, So we're in this boat, which is the Christian life, ya lejos de la tierra far away from land, y ahora zarandeada por vientos contrarios. and now we're being shaken up by these winds. ¿Recuerdas Hechos 27:14 cuando Pablo iba en aquella nave a cumplir un propósito? Remember in Acts 27 when Paul was going to had a purpose, and he was going on a boat also? Este viento es similar, This wind is very similar. porque este viento quiere enfriar nuestra vida espiritual. Because these type of winds, they want to make us lukewarm Quiere and de- even grow cold. Quiere enfriar nuestra devoción a Dios It wants to make us cold in our devotion to God y pone en peligro nuestra eternidad con Él. and our eternity with him is in danger. Vamos al versículo 25, dice: a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciendo: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Verse 25 says, about 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear, they cried out, "It is a ghost!" But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage, I am here." Then Peter called to him, "Lord, if it's really you, tell me to come to you walking on the water." "Yes, come," Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water towards Jesus. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. "Save me, Lord," he shouted. Entonces llega la madrugada. So midnight comes. Di conmigo: llega la madrugada. Say with me, midnight comes. En la madrugada es el inicio de un nuevo día, The middle of the night is the beginning of a new day, una nueva temporada a new season de preparación. of preparation. Nuestro pastor siempre habla, ¿verdad? Viene una nueva season, una Our- nueva temporada. Our pastor always reminds us that our new season is coming, a new time. Y yo siento eso, que es una nueva temporada cuando estamos viendo y sintiendo, experimentando ese ataque contra nuestra fe. And I see a new season is coming when our faith is being challenged or being attacked. En 2 de Samuel 23:4 dice: el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios es como la luz de la mañana al amanecer,
como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. 2 Samuel, do we have 2 Samuel? Praise God. 2 Samuel 23:4 says, "It's like the light of the morning at sunrise, like a morning without clouds, like the gleaming of the sun on new grass after rain." Ciertamente como iglesia Certainly as a church, hemos tenido avivamientos we've had revivals y tiempos de sequía también. and also times of drought. Pero Dios anuncia un tiempo de iluminación. But God announces a day of illumination. Tiempos en los que seremos conocidos como realmente somos. Where we're going to be known as we truly are. Primera de Juan 3:2 dice, este versículo creo que no lo van a tener ahí. 1 John 3:2 says, Dice, amados, ahora somos hijos de Dios "Beloved, we are now children of God, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. and it's not yet been manifested what we are to become. Pero sabemos But we know que cuando Él se manifieste, that when He manifests, seremos semejantes a Él. we will be just like Him, Porque le veremos because we will see Him como Él es. like He is, En Zacarías 10:12 as He is." Zechariah 10:12, nos habla de un tiempo it speaks to us of a time or a season en el cual el corazón va a sufrir where the heart is going to suffer por haber perdido de vista a Cristo. for losing sight of Christ. Dice, y llorarán por mí, And they will cry for me, says the Como- word literally. como se llora por un único hijo As when a person loses their only son que acaba de morir. that just died. ¿Tú te imaginas el dolor de una madre al perder un único hijo? Can you feel or can you imagine the hurt, the pain of a mother who's going through a sorrow because she's lost a baby? Es lo que siente Dios acerca de nosotros Is exactly what God feels towards us cuando nos hemos alejado de Él. when we drift away from Him. Él llora He cries por ti, for you, por mí, for cuando me. nos alejamos When we drift away por las aflicciones, because of the afflictions, por los problemas, because of the circumstances, por la of the debilidad problems, humana. because of our weakness. Pero Dios está trayendo un nuevo tiempo But God is bringing forth a new season, y Él viene hacia nosotros. and He is coming towards us. Entonces la madrugada nos habla de su retorno, So the midnight speaks of His return, de las señales del fin de todas las cosas, of the signs of all, the end of all things, de este gobierno carnal, of this carnal government, del final de esta carne, the end of the flesh, del sacrificio de esta carne, of the sacrifice of the flesh, que no puede vivir la vida de Cristo. which cannot live the life of Christ. Y estas señales escritas que vemos alrededor del mundo que se están manifestando, And these signs that have been written or been foretold that are being manifested throughout the whole world es para que nosotros aprendamos a tener una fe más obediente is so that we learn to have a faith that is more obedient to God. y así poder recibir a Jesús. And that way we can receive Jesus. Amen. Él va a manifestar lo oculto de mi corazón, He's going to manifest that which is hidden in my heart, lo que me está evitando ser de verdad un hijo de Dios. which is not letting me be the son or daughter of God that He wants me to be. No pierdas de vista la situación de la barca, So don't lose sight of the Saran- situation of the boat. zarandeado por un viento contrario. It's being shaken up by a contrary wind. El hecho que la barca que representa la vida cristiana en este pasaje The fact that the boat represents our spiritual life, Christian, estaba sin la presencia de Jesús, it was without the presence of Christ. me trajo un cuestionamiento a mí. So it brought a question mark to my life. ¿Cómo es que mi vida puede estar en medio de los vientos sin Cristo? How is it that I can live my life in the midst of the winds, in the midst of all this shaken up without Christ? Esa barca estaba sola, estaban los discípulos sin Cristo. The ship was alone without Christ. ¿Puede haber una fe sin Jesús?
Could there be a solid faith without Jesus? ¿Puede haber una vida cristiana sin Cristo? Could there be a Christian life without Christ? ¿Cómo está tu barca How is your boat en este tiempo in this season, in this de time prueba? of testing, Este tiempo difícil, in this difficult time, este tiempo que quita las fuerzas. in this time where we might grow weary and weak and lose Me encanta, faith even. me encanta porque en este pasaje vemos una versión muy humana de Pedro. I love this passage because I see the human side of Peter. Nos deja ver la vulnerabilidad de un hombre que tiene un deseo de seguir a Jesús, It shows us how vulnerable this man is in wanting to see Jesus, buscando algo más que solo una religión cristiana, seeking or going after something that is beyond religion, en una acción aparentemente precipitada. and an action as though he is being a little bit careless. Se lanza fuera de la barca. He gets out of the boat, Pero había un conflicto en Pedro. but there was a conflict going on in his life. Él no quería estar en esa barca zarandeada. He didn't want to stay in the boat that was being shaken up by these winds. ¿No crees que él estaba preocupado por su vida? Don't you think he was worried about his life? Qué tremendo, ¿ah? That's Imagínense a Pedro. Imagine Peter. Escuchó la voz de su maestro. He heard the voice of the Lord. Los otros discípulos escucharon lo mismo. Cálmense, soy yo. The other disciples heard the same thing, and he said, "Fear not, it's me." Pero Pedro fue el único que saltó fuera de la barca. But Peter was the only one that was so anxious and got out of the boat. Es como ahora estamos escuchando, Jesús viene. Now we're listening all over Las the world. señales están viendo. Jesus is coming. The signs are out there. Pero no realmente nos llevan a buscar a Cristo con una pasión ferviente. But many times we're like, esto lo voy a agregar. Many times we say, "Oh, we heard this before. Jesus coming," but he truly is coming soon, and we're like nothing's happening. Pero Pedro But Peter, saltó fuera de la barca. he came out of the boat. Atención, Attention, porque escuchó la voz de Jesús. because he heard the voice of Jesus. ¿Qué voz estamos escuchando? What voice are we listening to? En el ámbito cristiano, In the Christian ambient, lo digo por lo que se ve en las redes sociales, ¿verdad? and I say this because of what we see in social media. No se habla mucho del retorno de Cristo. It doesn't talk much about the return of Jesus. Se escucha mucho acerca de buscar lo físico, buscar lo material. They talk about seeking the digital, the natural, the physical things. Se trata más bien de buscar algo que me haga a mí bien, We're going after things that are good for me, that are well off for me, que sufrir por hacer el bien. than to suffer, then go through the sufferings and do what is right. Como Caín, que se esclavizó de lo material. Like Cain, who became a slave of that which was material. Vemos esta vida en el mundo con caos, To see the world going through chaos, conflictos bélicos. conflicts. Estamos entre la tierra y Jesús, We're between earth and Jesus, muy lejos de los dos, far away from both, posiblemente, possibly. porque creemos que Él viene, Because we say to ourselves, we believe that he's coming. pero nos llama más la estabilidad que este mundo nos ofrece. But it calls our attention to the stability of this world that it offers us. Porque sabemos que no pertenecemos a este mundo, Because some of us believe that we don't belong to this world, pero estamos indecisos but we're indecisive de ser completamente del cielo. from being 100% from the kingdom of God. En Génesis 19 leemos la historia de Lot, In Genesis 19, we read the story of Lot. que a pesar que él se afligía por la conducta mala de los hombres donde él vivía, Although he was afflicted by the conduct of the lifestyle of the people that surrounded him, cuando llegaron a anunciarle que iba a ser destruido aquel lugar, when the announcement came, the warning came that that place was going to be destroyed completely, pues no se quería ir. he didn't want to leave. Dice la palabra que los ángeles
lo tuvieron que agarrar de la mano a él y a sus hijas y a su esposa y sacarlos arrastrados. Literally, God had to intervene through two angels to bring him out of his comfort zone, him, his daughters, and his wife. La condición humana es débil The condition of mankind is weak, y muchas veces rehace aceptar la ayuda de Dios and many times we refuse to have God's help porque las hijas y la esposa de Lot estaban enamoradas de las diversiones de Sodoma y Gomorra. because Lot's wife and daughters, they loved the entertainment, they loved the parties, they loved everything that was going on in Sodom and Gomorrah. Y tanto así que se llevaron las botellas de vino para el viaje. Even so that they took the bottles of wine with them for their journey. El entretenimiento y la vanidad. The vain things of this world, the entertainment, Es tremenda la vanidad que se está viviendo allá afuera en el mundo. the vanity that is lived out there in the world is great. Se está deformando la belleza The beauty is being deformed day by day. natural que Dios nos ha dado. The natural one that God has given us. Escúchenme, se está deformando la belleza. Listen to us well. The beauty of the natural things that God has given us is being deformed. Es algo peligroso It's something very dangerous. para nuestras jovencitas. For example, my daughter, Las our young redes ladies, sociales, social media, TikTok TikTok, y todo ese mundo de vanidad and all of this world of the vain things. es un peligro. It's dangerous. No podemos nosotros como madres Her as a mother permitir que nuestras jovencitas entren en ese mundo porque se van a morir. cannot allow your daughters to go into this world because they're going to be defeated by the world. Van a matar la pureza que Dios ha puesto en ellas. They're going to kill and destroy the purity that's in your daughters. Entonces, vemos que todos estos excesos no queremos abandonarlos porque seguimos mirando hacia allá. And all of these access that we have around us, we don't want to let go of them because we continue to look after them, Anhelando lo que se va a desvanecer. desiring those things that are going to vanish. Entonces, mira, la fe de Pedro, aunque era poca, So the faith of Peter we see in the Bible, although it was small, fue suficiente para salir en busca de su maestro. it was sufficient enough for him to come out of the boat and go after his master. The Lord. Escúchame, Listen. fue porque era sincera y personal. Because it was personal and it was sincere. Probablemente muchos que leen parece emocional, Many of you may think in the Bible, well, he was a little emotional, pero lo acercó a una experiencia más íntima con Jesús. but it allowed him to experience something more intimate with Jesus. Era una fe activa, It was a faith that was active porque no esperó a alguien más que fuera a hacerlo. Él lo hizo. because he didn't wait for somebody else to jump out of the boat and go towards Jesus. He did it himself. Tu fe tiene que ser personal Your faith needs to become personal y sincera delante de Dios. and sincere before the Lord. Sobre todo, Pedro mostró una fe obediente. And Peter also shows us that he had an obedient heart, an obedient faith. La fe obediente, aunque era poca, Although his faith was small, it was obedient. lo puso en el lugar en donde recibió el socorro. He put it in the place where his hope came from, En el momento que lo necesitó. the moment that he needed him the most. Tu fe personal Your y personal sincera faith and sincere te va a poner en el lugar correcto para recibir ayuda cuando tú lo necesites. will set you up for the help that you need when you need it most. En primera de Pedro 4:18 And 1 Peter 4:18, leemos: let us read. si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? We don't have it. ¿Lo puedes leer otra vez? Si el justo If the righteous con dificultad se salva, with difficulty gets saved, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? where will the sinner be? Más vale poquita fe que nada. It's better to be off with a little bit of faith than no faith at all.
Más vale It's poquita fe que nada. It's way better to have a little bit of faith than no faith at all. Sabemos que antes era más fácil, ¿verdad? ¿La vida cristiana no era más fácil antes? Was the Christian life easier before? Cuando tus padres te traían, cuando tus padres eran los que te ministraban. When your parents were the ones ministering to you Ahora- when you were little, they ahora- would bring you to church. Ahora que eres padre, Now that you're a parent, ahora que eres madre, now that you're a mother, es más difícil. it's a little bit more difficult, isn't it? Tenemos que trabajar Just like marriages, we got to work at it para la salvación de nuestros hijos for the salvation of our y de children nuestra generación. and of our generation. Como bien lo decía Dori, Like Dodi said, no hay que pensar solamente en nosotros. Hay alguien que nos está siguiendo. we can't just think about ourselves being selfish. Fíjate- There's somebody who is following us. Pedro caminaba en dirección a Jesús. Peter was walking towards Jesus. ¿En qué dirección vamos nosotros? In what direction are we heading to? Él oía su voz. He heard his voice. ¿Qué voz estamos escuchando nosotros? What voice are we paying attention Y to? aunque Pedro oía y veía a Jesús, iba hacia él, And even though he heard Jesus speaking and he was heading towards him, experimentó un desvío. he experienced a certain change of way Que lo comenzó a hundir. that made him drown or sink. Su vista humana percibió el ambiente. His human sight perceived the atmosphere, the ambient that he was in. Y por un momento desvió su mirada de Cristo. And for a moment, he took his gaze off of Jesus. Pero él tuvo una actitud que nace de la fe. But he had an attitude that was birthed out of faith, Y es el clamor. and it was crying out, La oración. prayer. Siempre lo he dicho, una oración manifiesta mi fe. Prayer will always manifest your faith. Así que Pedro clamó y ese clamor fue en el tiempo preciso. And Peter cried out to Jesus, and it was at the precise moment. Señor, sálvame. He said, Lord, save me. Fue crucial ese grito. That shout, that cry was crucial, Porque en ese momento que se hundía, because that very moment that he was sinking, buscaba la seguridad de su maestro. he was looking for the assurance, the security of his master. Porque no es fácil seguir a Jesús. Because it's not easy to follow Jesus. Pero Él es la única esperanza en medio de un mundo que se sume en el pecado. Because he is our only hope in the midst of a world that is sinking in sin. Fíjate, me ha llamado la atención el significado craso de este clamor, craso. Cuando dice gritó, dice que es como un croar de cuervos. It says that this type of cry in its original text says that it's a shout or a noise made by a bunch of crows. Similar a cuando un bebé llora y llora desesperado. Similar to a baby when a baby is crying desperately. Escuchándolo repetidamente, Listening to it repeatedly, es lastimero el ruido del cuervo croando. when the crow is crowing, you hear a bunch of them together. It's annoying. Y así percibo que en este tiempo está nuestro espíritu. And I perceive that this is happening in our own spirit. No logra asimilar todo lo adverso que nuestra fe está enfrentando, hermanos. Do you see the adversity that we're confronting every day? Y hay una inseguridad de cómo estoy viviendo mi vida cristiana. And there's a certain insecurity in how I'm living my Christian life. Hay un clamor interno que me hace sentir insatisfecha y desear que Jesús venga a mi vida There's como a- al principio. There's a cry in my spirit that shows that I'm not satisfied, that I need Jesus in my life. Porque ese viento contrario nos quiere quitar la esperanza. Because this contrary wind that surrounds us, it wants to take our gaze off of Him, lose faith in Him, Y llevarnos a vivir y a sentirnos cómodos en una vida cristiana que ya perdió su primer amor. and to live a lifestyle that is comfortable, that a lifestyle where you've lost your first love, Y ya no es suficiente, and it's not enough. porque ya parece una religión. Porque ya parece una religión. Because it seems as we're living a religion once again. Por eso es tiempo de clamar a Dios That's como why- Pedro. That's why it's a season and a time for us to cry out. Sálvame, Like Peter. Señor.
and shout out, "Save me, Jesus. Renueva mi amor por ti como en el principio. Renew my love like it was in the beginning." En Apocalipsis 2:5, traducción lenguaje actual, dice: And Revelations 2:5 it says, por eso acuérdate de cómo eras antes that's why I tell you, remember how you were in the beginning y vuelve a obedecer a Dios. and begin to obey God once again. Deja de hacer lo malo Stop doing what is wicked and wrong y compórtate como al principio. and do what was pleasing to God like in the beginning. Y la versión RBC dice: Another translation says, así que ponte a pensar en que has fallado so meditate now in what you have failed in y arrepiéntete and repent from it y vuelve a actuar como al principio. and begin to act like you did in the beginning. Ponte a pensar en que has fallado. Start thinking about what you failed the Lord in. Porque cuando la debilidad del hombre se manifiesta, Because when the weakness of man manifests, rompemos las leyes de Dios. we break the laws of God. Vamos a Éxodo 32:15. Let us go to Exodus 32:15. Luego Moisés se volvió y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, escritas por ambos lados. Por uno y por otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y lo escrito era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando escuchó Josué el escándalo del pueblo que estaba alborotado, dijo a Moisés: hay griterío de guerra en el campamento. Pero Moisés le dijo: no, es el estruendo del vocerío de poderosos, ni es griterío de débiles, sino que yo oigo escándalo de pecado. Cuando se acercó al campamento y se percató del becerro y de los címbalos, Moisés se encolerizó y arrojando las tablas de sus manos, las rompió al pie del monte. Then Moses turned and went down the mountain. He held in his hands the 2 stone tablets inscribed with the terms of the covenant. They were inscribed on both sides, front and back. These tablets were God's work. The words on them were written by God himself. When Joshua heard the boisterous noise of the people shouting below them, he exclaimed to Moses, "It sounds like war in the camp." But Moses replied, "No, it's not a shout of victory nor the wailing of defeat. I hear the sound of a celebration." When they came near the camp, Moses saw the calf and the dancing, and he burned with anger. He threw the stone tablets to the ground, smashing them at the foot of the mountain. ¿Te acuerdas de Pedro y de los discípulos Remember Peter and his disciples en la barca sin Jesús? and the boat without Jesus? Pues aquí Moisés acababa de bajar del monte. Moses had just come down the mountain from meeting God. Estaba con Dios, He was with God. cerca de él, He was close with him. viéndolo, oyéndolo. He saw him face to face. He heard him. Y en un momento de enojo, ¿qué hizo? And in a moment of anger, what did he do? Dios ya le había dicho lo que estaba pasando, God had already told him what was happening down there, como previéndolo as though he was para foretelling him what was lo que going iba on, a ver al bajar. what was going to happen when he got down Mira, there. hermano, Moisés hasta intercedió por el pueblo. Even Moses interceded for the people. Pero ¿qué pasó cuando su humana, natural y débil se manifestó? But what happened when his human nature manifested? Quebró una obra de Dios, He broke a work of God, una obra que el mismo Dios hizo con su dedo. the work that was done by the finger of God. Se le olvidó la gloria de la presencia de Dios. For a moment, he forgot. Did he forget Toda la The- experiencia que había tenido, that glorious experience that he had with God? la experiencia que había tenido momentos atrás. The experience that he had lived moments before? Solo bajó del monte He only went down the mountain, y su batalla con su naturaleza humana comenzó a llevarlo a equivocarse. the battle between him and his flesh made him make a mistake. Sí, Yeah. una emoción humana desvió a Moisés. Something emotionally personal from him made him Una, make a mistake. una emoción logró hacer que un hombre que había estado con Dios mismo 40 días y sus noches A man who had spent 40 days and 40 nights with God hiciera lo impensable. did what was unthinkable.
Una vez salió de allí Once he came out of there, y fracasó con una emoción. he failed because of an emotion. Moisés seguía siendo un hombre, Moses was still a man, como tú y como yo, just like me and you, débil, weak, con emociones with y emotions sentimientos. and feelings. Como decía Erika hace ratito, no importan los sentimientos y las emociones. It doesn't Aquí matter. están, Our feelings and our emotions, they're there. pero no por eso dejaron de ser siervos de Dios. But because of that, we don't stop being servants of God. Dios quiere que sepas God wants you to know que nunca dependió de Moisés ni de Pedro. that he never depended on Moses or Peter. Y no depende de ti, And he doesn't depend on you or I. sino de Dios quien te escogió. But we depend on God who handpicked each and one of us. Esta es la esperanza que rompe con el pensamiento. Si volviera a empezar de nuevo, no cometería los mismos errores. This is the hope that we have, that we no longer have to think about what if we can turn back time and we can change the mistakes that we made. Haría esto y esto diferente. I would do this and that differently. Y cambiaría mis circunstancias. And I would change my circumstances. Esos hombres fallaron, pero se volvieron a levantar. These men failed, but they got up again. Porque ellos se entregaron sincera y personalmente a Dios. Because since they were sincere with themselves and they surrendered their lives up to God. Un rasgo de estos hombres era que eran íntimos. Something that shows us in the Bible is that they were intimate with God. Ellos no se agarraban de la fe de nadie. They didn't copy the faith of somebody else or Ellos grab se- hold of the faith of somebody else. Ellos se precipitaban a Dios. Yes, there would be times where they'd be anxious and they would do things out of order. Hay algo que me gusta mucho de este pasaje en Mateo porque dice que cuando Pedro Something that I love in Matthew is that when Peter se estaba hundiendo, was sinking, ahí a solas sobre el agua, Jesús sujetaba su mano. that when he was sinking, Jesus was grabbing hold of his hand. Y con una voz apacible y tierna, And with a tender, peaceful voice, fíjate lo que le dijo, listen to what he said to him. según la versión del Código Real. Te faltó fe obediente. What you lacked was obedient faith. No lo estaba acusando, He wasn't accusing Peter, no lo estaba regañando. and he wasn't calling him out or yelling at him. Más bien en ese momento I believe in that moment, le decía, esfuérzate, he said, sigue esforzándote un poco más. be encouraged and strengthen yourself and do a little bit more. No dejes de caminar obedeciendo. Don't stop walking in your faith and obedience. Sigue escuchando mi voz. Keep listening to my voice. Con tu vista sobre mí. Put your gaze upon me. Podrás encontrarte conmigo. You can find yourself with me. Y si llegas a caer, And if you see yourself falling, si llegas a hundirte, and if you find yourself drowning or solo sinking, grita. just cry out to me, Llora porque yo estaré cuidando de ti. because I'm going to be looking after you. No te dejaré ni te desampararé. I will not leave you nor abandon you. Por eso, hermanos, estoy más que convencida That's why, brothers and sisters, I'm more convinced today que el éxito de una vida cristiana that the success of a Christian life llega cuando somos sinceros, comes when you and I begin to be sincere, personales personal, e íntimos con Dios. and intimate with God. ¿Por qué ir a Jesús? Porque Why- Él viene hacia nosotros. Why go to Jesus? Because he's coming towards us. Cuando clamamos, Él viene hacia nosotros. When we cry out, we see throughout Scripture, he appears, he comes to our lives. Y no vamos a sufrir más en esta tierra porque Él viene por nosotros también. And we're no longer going to suffer in this world because he's coming for us. En Juan 1:29 leemos. In John 1:29, we read, Al día siguiente, ve a Jesús que viene hacia él y le dice, he aquí el Cordero de Dios que arranca de raíz, que quita el pecado del mundo. the next day John saw Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Leía una versión, es que estoy estudiando este texto en el original y dice, She's been studying the original text, and
That's why she's sharing all these verses of the Bible with you. Arranca de raíz el Yetzer hará. It says in the original text that you uproot. Yetzer hará. Yetzer hará. That Ok. word. Bueno, esta palabra Es en hebreo. significa inclinación a lo malo. This word literally means being inclined to that which is bad or wicked. Es el poder del pecado que domina la naturaleza humana The power of sin which dominates all human race. y que actúa constantemente con una personalidad virtual escondida en el corazón del hombre, And it acts in a virtual way in the hearts of men que lo empuja al pecado y a la transgresión de los that mandamientos. not only persuades them to commit sin, but it pushes them to commit sin. Y en su lugar pone el Yetzer Tov, que es esa fuerza de Dios que nos sostiene. And in contrary, the Holy Spirit puts the strength in us that sustains us, Para hacer that lo maintains bueno. us firm, Para hacer lo bueno, to do that which is good, para hacer su voluntad. to do His will. ¿Qué esperanza más gloriosa? Es Jesús. What glorious hope we have. It is Jesus. No hay fe sin Jesús. There's no faith without Jesus. No hay cristianismo sin Cristo. There's no Christianity without Christ. Por eso nosotros debemos salir a Él, That's why we need to go after Him. caminar sobre las circunstancias de este mundo tomados de sus manos. Walk over the circumstances of this world, grabbing hold of His hand. Él viene hacia nosotros He's coming towards us. y vino And He came para arrancar ese mal de nuestro corazón. to uproot that wickedness out of our heart. Nada nos puede separar de su amor, Nothing, according to Romans Porque- 8:28, can separate us from His love. porque estamos anclados al amor de Cristo Because we are joined together with Christ por su sangre, by His blood, por su sacrificio. by His sacrifice. Tenemos la victoria. We have the victory. Amen. Por eso, hermanos, cada día tenemos que apresurarnos a su persona. That's why every day we should hurry in our lives to draw near to Him. Esa debe ser nuestra meta, That needs to be our goal. como quienes lo esperan. Like those people that await someone. Es el último versículo que vamos a leer. It's the last verse we're going to read. Apocalipsis, Revelations. creo que este ya es el último, no escribí bien el versículo. Apocalipsis 22, ¿ah? ¿Es 22? Depende. ¿El último? Yo creo que sí. ¿Qué pasó, Julio? ¿El capítulo? El versículo no, pero el capítulo tal vez. Ok. Apocalipsis 22. Revelations 22. Sí, 22, 12 creo. Sabía que era el capítulo, no que era el último versículo. Dice Jesús. Jesus says, Jesús, el que da testimonio de estas cosas, Jesus who gives testimony of these things, son ciertas. they are certain. Sí, vengo pronto. Yes, I'm coming soon. Así es. Amen. Ven, Señor Jesús. ¿Cuántos anhelan la venida de nuestro Señor? Come, Lord Jesus. How many are awaiting the coming of our Lord Jesus Christ? ¿Cuántos ¿Cuántos nos esperamos? cada día que nos despertamos Every day that we wake up, podemos apresurarnos a su presencia? we can hurry to His presence. Y en medio de todo el caos que pueda haber, And in the midst of the chaos that there might be around our lives, y en medio de todo el dolor que puedas estar and in experimentando, the midst of the pain that you might be experiencing, y todo lo que muchas veces estorba tu fe and the many things that get in the way of your faith para poder alcanzarlo, in order to reach Him, Él está ahí, He is there, aguardando ese momento waiting for that moment para entrar en comunión contigo y to conmigo. enter in communion with you. Hoy vengo a exaltar el carácter paciente y amoroso Today I come exalting the character that is patient and loving of God, a decirle to say, gracias, thank you. gracias Jesús, Thank you, Jesus. gracias Jesús Thank you, Jesus, por tu paciencia, for your patience. gracias porque al clamor tú vienes, Señor, y nos rescatas. Because when we cry out to you, Lord, you rescue us. Gracias porque ante la debilidad de nuestra humanidad
Because in our weakness of our humanity, tú siempre tienes una palabra de esperanza para nosotros. Lord, you always have a word of hope for us. Señor, Lord, hoy clamamos por esa ayuda tuya. we cry out for your help, Lord. Hoy muchos podremos estar hundiéndonos Today, many of us could be sinking en medio de circunstancias, in the midst of difficult circumstances, enfermedades, sickness, tribulaciones, tribulations, la batalla con la carne, battle of our flesh, la batalla con el mundo espiritual. a battle that is going on in the Pero tú spiritual realm. siempre estás dispuesto But you're always willing, Lord, para salvarnos, to save us, para sacarnos, to bring us out, para levantarnos, to lift us up, para darnos una nueva to give oportunidad. us a new opportunity. Hoy exaltamos tu nombre, Today we exalt your name, Lord. Jesús, Jesus, maravilloso. you are marvelous. Tú eres maravilloso, You are Señor. marvelous, Lord. En tus propias palabras, In your own words, dile: Jesús, tell him, Jesus, yo quiero ir a ti I want to go towards you. en medio de este viento contrario In the midst of this contrary winds que debilita mi fe. that weaken my faith, Quiero encontrarme I contigo. want to find myself with you, Lord. Quiero alcanzarte. I want to reach you, Lord. Quiero clamar a ti I want to cry out to you desde el fondo de mi from corazón. the deepest part of my heart. Haz volver mi corazón al tuyo. Make my heart be surrendered back to you, Lord. Haz que mi corazón te pertenezca una vez más. Allow my heart to belong to you once again. Que pueda yo exponerme de tal manera que no haya nada ni nadie que me lo impida. That I expose myself in such a way that there's nothing that can hinder it from coming to you. Abro mi ser a ti, I open up my being to you, Lord. esperando tu socorro, Señor. Waiting, Lord, awaiting your rescue. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.